আপনারা শুধু দূর থেকে শুনে চলেছেন যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ, ইরান আমেরিকা ইসরায়েল সমগ্র মিডল ইস্ট জুড়ে যা চলছে তুমুল যুদ্ধ। এই যুদ্ধ বিশেষত একটা কণ্ঠ, যে কণ্ঠকে রুদ্ধ করে রেখেছে ইরান, হরমুজকে খাড়ি। আমরা সেখানে এসেছি, সেখান থেকে আপনাদের সমগ্র চিত্রটি তুলে ধরে দেখানোর ব্যবস্থা করছি। দেখুন লাইভ, দেখুন আমেরিকান যুদ্ধজাহাজগুলো পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি একদম লাইভ আপনাদের সামনে এসে টেলিকাস্ট করছি এই সমস্ত দৃশ্য। এখানে এই হরমুজের খাড়ি গোটাটা ইরান কবজা করে রেখেছে এবং আমেরিকা আপ্রাণ চেষ্টা করছে যাতে করে হরমুজের এই খাড়ি দখলমুক্ত করা যায়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন শয়ে শয়ে জাহাজ এখান দিয়ে তেল এবং পেট্রোল নিয়ে যায়। বিশ্বের সমগ্র দেশের যে দ্বিচক্রযান, চারচক্রযান, সমস্ত যানগুলো যে পেট্রোল দিয়ে চলে, গ্যাস দিয়ে যে রান্না হয়, সে সমস্ত গ্যাস এবং পেট্রোল এখান থেকেই কিন্তু যায়। সেই হরमुज़ेर खाड़ी एसे আমরা उपस्थित হয়েছি। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इस वक्त हरमुज़ के खाड़ी के लाइव चित्र। आप लोगों को सही तरह से रिपोर्टिंग करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। मैं और मेरी सहयोगी यहाँ पे बैठी हुई है, आराम फरमा रही है, क्योंकि बहुत रिपोर्टिंग कर ली इन्होंने। और अब हम ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं। ये हिंदी चैनल में ब्रेकिंग नहीं होता, सब वर्किंग होता है। सब के सब बिके हुए हैं चैनल, हम भी बिके हुए हैं, और इसीलिए आई एम वर्किंग। सो इट्स अ वर्किंग न्यूज़ हरमुज़ के खाड़ी से लाइव आप लोग देख रहे हैं।